Et bien voilà, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Ni vidéo bena janya doni. Bi amena kuma resources sans fait. Bi le 13 septembre 2022. Bi amena kuma resources sans fait. Malidion ni kuma kono namblera mogo min gasila otibe ya fama. Ne de fofuna arno e créateur of post de ça. Ni ne na resources sans fait. Ma hakile ma obesigi kanela me. Ne de fofuna arno e sa. Ne mo ori fownyana. Nkonna nyoko soro fade kene ka adabe dodola. Akene de kleni, akene de damle dola kleni. Bi amena kuma den mi ka den mi nye fofana arma nyogona yi. Den mi nye e ala. Den mi nye dunia mau bela jilen kenye kwa. An bena kuma o de kambi resources sans fait. Mogo Flado Assimi Goïta, président de la transition du Mali. Allez na ka premier ministre no sogo ni kokala maïga yi. On bena kuma ni deflaka et le sous sans faibli. Hey, mami faye musique saragai. Ani mami faye dodo ke saragai. Ni sarago be jabi toko sika kelenye feu. Assimi Goïta be Mali kono. Assimi Goïta avec un Mali dirigé de. Allez na ka premier ministre no yi sogori kokala maïga yi. Malidiou Aouya Oboromoni dengane si mogo na no e sogri kokala maïga na ka président Assimi Goïta. Usugibe Mali pouvoir kambi. No olube ka Mali kuna wolo. Nebe afo Malidiou nyana bi. Ne aouya Assimi Goïta jamfa. Auma Assimi Goïta jamfa de. Aya o yere de jamfa. Me fadento bobe alibi. Demonu soro la bolon kono de. Demonu soro la bolon kono de. Olu be ka transition fangay, olu be ko okele. Transition fangay. Aw be ni ka toyi. Anya fo aw nyana amena. Me aw te ka kuma nume. Ni Malika drapeau et vert zone rouge. Ni adaptera Mali la 1960. Au kera Modibo Keita Klela. Ala ka dairo sumaya. Assimi Goïta. Ibe ka Modibo Keita. Seno de ta bido ina ambe wati mina. Hey. Nebe kuma dew munu ka resources sans fait munu ye ne fofana aruna nyogona yi. Ne ka vidéo kono. Ne te kuma de langolo ka ne ka vidéo la jamais de la vie. Parce que manifion dobe o ma se ka anya o yere o olu be se ka nyama ore jamais de la vie. Ne de fofana aruna yi sa ne ka dai ne dai ni a dai le lotulai kuma barikalema o de be boni ndako. Resources sans fait te tolonge yorui. Quand Foko a kadi ita de ka telefoni do min kaje ibe bo ka kuma jugu fo mauma ate fo be made hey Assimi Goïta hey chebe chekebe chenchen fana be ne chema ni anugon chebolo koi Assimi Goïta e bismillah Mali kuluba e bismillah kuluba
Kuluba yɔrɔ jumɛn maliyɛndenw n'aw t'o yɔrɔ dɔn ne bɛna o fɔ aw ɲɛna n'o ye palais de présidentiel Mali. Kuluba Assimi Goïta n'a ka gouvernement bɛ yen. Assimi Goïta n'i taara ka ale sɔrɔ a dalen bɛ Kuluba 16 in kɔnɔ i ja bɛ tigɛ quoi parce que cɛ min don depuis Ala ka Assimi Goïta dan a ma deli ka siran wa siran tɛ ye Assimi Goïta farikolo la n ko n'ale ye siran ye a farikolo yɔrɔ min na a b'o tigɛ de ka fili. Sogoli Kokala Mayiga fana bɛ yen dɛ wa ale ye bamananw koro de ye aw ma deli ka banba ye koro bolo dɛ mais a Sogoli Kokala Mayiga y'o ye ne fa in cɛ min don i kana maga la dɛ n'i magara ale la a bɛ maga i la. Assimi Goïta ale n'a ka président ale n'a ka premier ministre n'o ye Sogoli Kokala Mayiga ye. Ala u dalen bɛ Mali jamana kan Assimi Goïta n'a ka gouvernement ninnu de y'a fɔ ko n'i ye Mali kɛlɛ ninnu b'i kɛlɛ. Ninnu de y'a fɔ ko n'i bilara Mali la olu t'i to yen. Assimi Goïta i ba ye den de wolo k'a bila dugukolo sanfɛ den min bɛ se ka a ɲa jamana ye quoi parce que denw dɔ bɛ yen bɔ fo safu de don. Denw dɔ bɛ yen tigatuluw de don u bɛ adamadenw senkɔrɔ. An b'a fɔ aw ɲɛna bi réseaux sanfɛ Assimi Goïta ka baara ka ca aw ma aw minnu bɛ réseaux ninnu sanfɛ Assimi Goïta ka baara ka ca aw ma faden sago ninnu aw tɛ taa ɲɛ aw yɛrɛ ye fɔlɔ aw ka ɲinɛ Assimi Goïta ko Assimi Goïta ale ye Mali kumabɔ aw ma se ka aw ka du kumabɔ aw ma se ka aw ka famille kumabɔ aw de bɛ se ka jamana kumabɔ faden sago aw ta aw faw dɔn aw ta aw baw dɔn ne tɛ maga maa tɔgɔ fɔ n ka video kɔnɔ dɛ parce que o tɛ ne ka danbe ye parce que maninfin min bɛ nin sigi ka i mɔgɔ ɲɔgɔn ta a tɔgɔ ma ka dɔ fɔ a ma ne b'o o kɛ condition kelen parce que n'i bilalen bɛ Mali la ne b'i ta i tɔgɔ ma de k'i neni ne b'o kɛ mais tant que n'i tɛ Mali quoi non i b'i ka duniyatigɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ne ka ko tɛna se i ma parce que anw ka Maliba in n'i sera Mali ma anw b'i kɛlɛ Assimi Goïta b'i kɛlɛ Sogoli Kokala Mayiga b'i kɛlɛ hey Colonel Sadio Kamara b'i kɛlɛ Maliki Jawo b'i kɛlɛ Ismail Wagi Sadio Kamara bɛ yen dɛ hey an bɛ ka kuma wara fila de kan wara fila Assimi Goïta n'a ka premier ministre Sogoli Kokala Mayiga aw kana fara dɛ Assimi Goïta i ka premier ministre n'o ye Sogoli Kokala Mayiga a gɛrɛ i yɛrɛ la hali bi dɛ ni Assimi Goïta ni ye Sogoli Kokala Mayiga bila i ka fanga bɛ lombo laban i bolo o de la bi ni ne bɛ ka kuma Mali kan n ko Ala bɛ lafiya de jigin ne kan sa Mali kuma ne bɛ ka Mali kuma fɔ Mali ye jamana lafiyalen de ye Mali ye jamana belebeleba ye ni Ala y'a fɛn se Afrique jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a ka drapeau kɛ nin vert jaune rouge in ye anw bɛ sa malidenya la ne ye maliyɛn den 100% ye ne bɛ sa malidenya la walayi bilayi maa kelen ma fisa ni maa ye Maliko la koyi hey maa kelen ba man kana wolo koyi aw bɛ se ka kumaba ninnu fɔ réseaux sanfɛ cogo min na an fana bɛ se k'a fɔ koyi mais anw b'an yɛrɛ dɔn maa o maa i bɛ ka transition fanga ye n'i bɛ k'a kɛlɛ ale k'i doni jigi bile Ala ka aw doni jigi
parce que aw ka kuma no ye fu de yɛrɛ faga su a tɛ kuma mɛn yɛrɛ faga su bilahi i bɛ kuma bɛɛ lajɛlen fɔ a ɲɛna a t'a mɛn mais ni donna i ka kaburu kɔnɔ don min na de i bɛna kankaridakan mɛn transition fanga in kɛlɛli aw minnu bɛ ka dɔ fɔ Asimi Goyita ma ala aw t'aw yɛrɛ dɔn sa aw bɛ Asimi Goyita yɔrɔ dɔn pɛrɛ Asimi Goyita bɛ Kuluba Seko Tunkara ɲuman na a bɛ k'a ka sogo ɲimi Asimi Goyita ale bɛ Kuluba quoi a ka frigo b'a kɛrɛfɛ ala ale ka consulateur de bɛ a kɛrɛfɛ quoi komi tasuma kami de bɛ aw dusukun na Asimi Goyita lafiyalen don walahi bilahi Sogɛli Kokala Mayiga ninnu dalen bɛ Kuluba aw b'u yɔrɔ dɔn kumaba tɛ k'a fɔ ko n bɛ se ka kumabaw fɔ réseaux sanfɛ o tɛ o Asimi Goyita bɛ Mali ko la a ye taga kama kɛ ni kumaba tɛ dɛ a ye taga Kuluba Asimi Goyita bɛ yen bilahi aw tɛ tigɛ aw baw la don o don n'aw taara Asimi Goyita a ye taga palais de Kuluba da labani Asimi Goyita aw bɛna tigɛ aw baw la o don a ye bɔ Asimi Goyita ko parce que Asimi Goyita Sogɛli Kokala Mayiga ninnu baw ni aw baw man kan ninnu baw y'a ɲumanw de kɛ n'aw ma ninnu bila ninnu tɛna aw kɛlɛ réseaux sanfɛ de anw de bɛna aw kɛlɛ bilahi anw tɛna aw to fiyewu wa nin ye Mali de ye duniya bɛ wuli ka nin drapeau kelen de fɛnsɛnɛ tɛ Mali dugukolo sanfɛ o se tɛ aw ka famille mɔgɔ ye o se tɛ aw bangebagaw ye min bɛ se ka Asimi Goyita lawuli o se tɛ aw ye ala yɛrɛ de ye Asimi Goyita bila yen ni ala sɔnna don min na Asimi Goyita bɛ taga fiyɛ mais malidenw a y'aw gɛlɛya dɛ yanni Asimi Goyita ka taga yanni Sogɛli Kokala Mayiga ka taga yanni Maliki Jawo ka taga yanni colonel Sadio Kamara ka taga Ismail Wage ninnu ni ninnu taara ka jamana in to aw bolo nin cogoya in na Mali bɛ lombolanba Mali tɛ bɔ gɛlɛya kɔnɔ fo ka duniya ban malidenw sanse kelen min bɛ ne an na o ye Asimi Goyita ka gouvernement ye wa Asimi Goyita bɛ kɛ président yɛrɛ ye aw y'o fɔ aw ɲɛna a y'aw yɛrɛ lafiya ko min bɛ ko ninnu kɔnɔ anw b'a dɔn hey minnu bilalen bɛ transition fanga in na aw tɛ foyi dɔn mais fɛn dɔn Mali n'i y'a fɔ a ma ko i tɛ fɛn dɔn a bɛ digi a la sinon marakaw fɛ yen n'u y'a fɔ ko Alahu Akibaru u y'a fɔ den o den ma ko Alahu Akibaru sali waati tɛ marakaw b'a fɔ den langolow de ma ko Alahu Akibaru n'u y'a fɔ ko Alahu Akibaru o y'i ta tiɲɛni de ye o tɛ Asimi Goyita Mali kalifalen bi i la Mali population kalifalen bi i la Asimi Goyita i n'i ka gouvernement Sogɛli Kokala Mayiga ala nin vert jaune rouge in kalifalen bɛ aw la dɛ Mali population kalifalen bɛ aw la Mali dugukolo kalifalen bɛ aw la Mali sankolo kalifalen bɛ aw la Malidenw kalifalen an bɛ aw la an ka Mali armée minnu tora janfa la ka ta l'an 2012 kana bila l'an 2022 la janfa de bɛ ka siri Mali ko janfa mais malidenw an ka fara ɲɔgɔn kan kolokolo de kan a bɛ bi fɔ dɛ n'an farala ɲɔgɔn kan an bɛ se ka kɛlɛ kɛ mais n'an ye ɲɔgɔn kɛlɛ an ka jamana bɛ cɔrɔ ala k'an kisi ni Mali cɔrɔla ala k'an kisi dɛ ni Mali cɔrɔla a bɛ gɛlɛya dɛ parce que an tɛna an yɛrɛ fɔ an denw ɲɛna sini an tɛ se ka an yɛrɛ fɔ an mɔdenw ɲɛna sini
malidenw mali ye jamana ye ala ye barika don a la malidenw kuma in bɛ se ka fɔ ka ban o de la Asimi Goyita ala kana aw juguntanya dɛ ni de ye tiɲɛ ye ni jugu min kɛlɛ ni jugu ma denw de kɛlɛ ni maaw ma wuli maa o maa contour la parce que i ma denw bɔ a ye continuer aw ka liti la han malidenw b'aw kɔ dɛ ni mɔgɔ min y'a fɔ ko malidenw tɛ aw kɔ u bɛ ka nkalon de fɔ aw ɲɛna malidenw bɛ sa aw kɔ a ye Mali a kalifalen bɛ aw la ni ɲɛ bɛ ka mɛn hali bi don in na ko Mali ala ni Mali armée sababu dɛ Mali armée mun tora janfa la parce que an t'a fɔ ko kɛlɛ tɛ nin ye o janfa de don u bɛ k'an ka armée faga janfa ala k'o dayɔrɔ sumaya an ka Mali armée mun tora kɛlɛ la an b'a fɔ u ka somɔgɔw ye u ka da ala kan duniya fɛn o fɛn n'i y'a da ala kan ala b'i ka kɛlɛ kɛ i ye u y'u nin di jamana de ma armée minnu tora Mali kɛlɛ la ala o bɛ se k'u da jamana ka juru t'u la dɛ u k'u da u bɛ se k'u da fana Asimi Goyita juguw bɛ dɛsɛ i la bila juguw bɛ dɛsɛ i la u t'a dɔn ko barika min b'i ko o de la u bɛ ka bila i contour la n'u tun b'i dɔn u tun t'i kɛlɛ Asimi Goyita i ba fɔ dɛ i k'i fa fɔ i k'i somɔgɔw fɔ Asimi Goyita k'i nɔfɛ mɔgɔw fɔ maninfin n'i y'i tilela i yɛrɛ ma i b'a suguya bɛɛ lajɛlen kɛ minnu bɛ ka bila i la Asimi Goyita n'i ka gouvernement sogoli ko kala ma i ka u t'u yɛrɛ dɔn dɛ mais u yɛrɛ t'a dɔn u bɛna fɛn min kɛ Asimi Goyita ko aw ka baara de kɛ baara n'i ma baara kɛ da baarabaya in o tɛ dɛ hakili la n'i ye i da waga k'a fɔ ko nin i bɛ baara kɛ k'i wosi ɲini n'i ma baara kɛ i bɛ k'a kɛ i yɛrɛ la o de la malidenw ne bɛna bɔ kuma kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ n bilara mɔgɔ min na o tigi bɛ yafa ma kuma ye fɛn dɔ de n'i mɛnna kɔnɔ i bɛ fɔbali de fɔ n'a y'a sɔrɔ n bilara mɔgɔ min gasi la o tigi bɛ yafa ma ni nin video était parue le 13 septembre 2022 ka nin yira an ka président de la transition la ani sogoli ko kala mayiga k'aw fɔ ka waleɲuman dɔn an bɛ waati wɛrɛ sa Mali ka di to Kuma mina, ne kira suma yɛlɛmana, dɔw ye diinɛ ta cɛ ye, fulaw tɛ wa?